Very good. Kiss it. Okay. Bye. 10 times! No. Hello. No, I'm done. 1 million! Wow! Hi everyone. So, ako lang isa. I'm bored. And wala pa akong breakfast. So, I've decided na mag-breakfast ako doon sa lounge. Yo! Join me. Today, kain na naman. It's lunch time. So, we're going to eat. Visit sila. Kain muna ako. Hi. Wala kayong bisita. Hi. Chip na kaon. Say hi to my vlog. Hi, vlog. Nakuha mo ang Hi vlog. Yes. Naunta oy hala nagsya oh. 10 times. No. Hello. Paldo! Paldo! Di pa na oh! Paldo! Ano mo to? Ano pa day? Paano? No 10:30. Hala, total pa nito? Oo. Di pa mo? Pwede ba? Hala, paldo pa more. 10:38 no? Hala, last. Susunod. 1 million. Paldo. Paldo. Depa oh. Kuya, wala Oh, Shopee pa more. Wait na to. Tiga na yung kwarta ni mga tao diri. Oh, nangabudol. Wow! Sige, more pa. Oh, dapa. Budol pa more. Wow! Okay. Bye. Very good. Okay. Bye.
Hi guys! So time check, it's 5:48. Tapos na ako sa ano ko, ginagawa ko sa buhay. So yung gagawin ko na lang is mag-rest ako sa aking mga kaisipan sa buhay. Linisan natin first yung aking laptop. Laptop. Let's linis. No guys, hindi naman mag-isa dito. But, kung na akong mag-isa. Yo. So yeah, join me with my cleaning session in 3, 2, 1. I'm home! And then, hindi na siya, fully, ganap yung video ko today kasi tira pa mata ko. But, see you on my next vlog. Shalom! Bye! Hey, what's up, you guys? Good morning. Today is Friday! Yay! If you check. Whoopsie! Anyways, the drive. Alam niyo ba, fun fact? Dito din nakatira yung boss ko before. Like, literally. Diyan, oh. So, I used to work here, coming from way back. Mga 2019 to 2018 to 2019. So, dito nakatira yung old boss ko na Japanese. But now, dito na Chinese boss ko. So, literally, kapitbahay lang sila. And then, dati, dito din yung old of amin dyan banda. But now, nabili na ng, new boss ko ngayon. So our new office, dito me, and then yung lights, camera, action. Have some coffee or nag-breakfast na ako. Tapos smoothie. Hindi pa ako makeup pala. Charge. Meron akong pabango. This is inspired by blue. This is Blueberry Weekend. So, for a moment, wala namang ibang mga content dito. I bought this. Someone gave this. Someone gave from Manila. So, yeah. Then, perfume, eh? Wow! Yung food kahapon is so malinis. Very good. Malinis. Good morning. Yes, para early ito nakagawas. Kulungan na to. Ubus na yung breakfast, chat. Hihingi ako ng hot water. Say hi to my vlog. Ang yung vlog eh.
Follow my vlog. I mean, follow my YouTube, you guys. You guys. Ivana vlog. Ivana. Yes. Subscribe me, mom. Maker. It's like, wala na paldo. Iba na eh. Parehang mutuluban. Ayun na si Ivana tanawa. Uy, dara o kani ay. Mo ni ko ano. Tanawa ninyo o vlog nako. Iba na. Because yun. Dara si Chip Tata o. Oh. Oh. Hello, Kaya na ko tamni o. Alright. Yeah, click na to ah. Hello, apa nih? Asal ikon nih. Ay, bakit di kami? Mo mo na kay YouTube. Okay, sa. Ano pangalan nun? Buwan eh. Hi guys. Sige, si Ivana live. Ikuan ka na. Dapat kuan. Iba na eh. Okay, palo. Okay kayo. Ayaw Ay, ka very good. Tcharing! Kani mo tanawa ninyo? Ikaw kuan. Babapil ka, babapil ka. Follow ko sa kong vlog. Ito, apil sabi kayo para i-follow ko. Subscribe mo guys! And... Eh! Digit mo mga on. Pare mo ka on while watching my own vlog. And then, chooks to go! Walang kamatayang manok. Isa ni nga chip in dali. Well, nambok pa ka naman eh. Ha? Nambok pa rin ka naman. Kani? Bag-o lang na, oy. Alam mo na, hindi ka rin. Alam ko. Wow! Pag pila ganun nga nito. Sabi na di soup 1 Ay, bodyguard man. Ako yung uuna kumain kasi mga baby boys tapos na kumain. Hey guys. Wa mo kuan customer. Guys, ayun na talaga mag-snack. Bahala kayo. Bahala kayo dyan. Kami. Yan na. Maan eh, makasubaw. Ayay. Ngano man na, nagpaduko-duko man na. Ngano man na ang bibi na. Bilok ka. Big scatter. Big scatter. Dili di ay. Hoy, shh! Unsay, guess what? Unsay na karon? Para sa'yo, papaswat. Paldo! Kawan. Yes! Ah! Snack time! Update! Oh, magpalit siya saging. Dahil saging chips. Oo, ang mujiti. Mga bebes. Sige na, hindi ka na magbutukan na tatay.
Kita ko nung doon, 5 na lang akong Saging imnida. Lucio Jinky. Hurot. Hurot na tanan. Uy, yung dalawa, imong ganahan nga gani. 20 day. 20. Ang galit 15. Kana ako sa 15. Ayo, kada lang. Kay ganahan mga na. Ako na regalo sa mga pam. Lang. Kana ako yan ay tingon sa turon. Ba't anong sa din apamida? Apamnimida. Apam imnida. Oh. Imnida. Ya. Wow. Dali na daw. Uy, nga dilo dito sa simple ng mga di. Sa mga gwapa. Karsaman. Oh. Kabam ka. Nanghigi na rin ako. Yan. Ya okay din sila yan. Uy. Yan saman. Sleep access. Alin na daw. Sa mga hindi ko tamam. Am sa'yo. Kuha tayo ng soft drinks kasi mga tagapagmena. That's so good. Oh my god, oh my god. Snacks. Asa na? Indiano? Mikus. Tres. Lako ko sir. Nila? Hey, time check. It's 5:38 p.m. So, paldo tayo. Meron tayong ladder buyer. So, puntahan natin. So, tapos na ang ating nego sa ating ladder. So, ito na yung payment niya. Paldo! Ay, backup. Kakatapos ko lang magpaldo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Pauwi na ako. Time check at 6 p.m. 6:02. So, aalis na ako. Paldo tayo today. And productive day. So, bye-bye! Shalom! Thank you for watching!